أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. بحث په مسلمون ذمہداریو کن د تمام ذمہداری گامین چوق سے اہم ترین ذمہداریو سوسے اولادی تربیت ہوئی تربیت اولاد کو اگر مطالعہ توفیق سو نارے یومتی کامیابی دنیاوی اخروی کامیابی چاز بنا باقیات الصالحات چی بخشیوت ده باقیات الصالحات کنینا مثلا منگا چیز استغجیس پسندنا ده استغجی بھی کنا تام سے امت بھی انسان کو نسی ده بھی کنا استفاده بیانا خوی ثواب کوینا ده استغجیس پخند پلا توبت وقو اولاد صالح کو نسا بس پیتی اعمال کو نسواب کو اتناول فبینسو ده وجہ سے کسل بیوں خدا سے وَعْلَمُوا انما اموالکم و اولادکم فتنہ کی تعالی من فیت پی اولاد کن سا اور من فیت پی مال دولت کن سا دن گاما کی تفری امتحانی دی امتحان کنے ناگر کامیاب سونارے کھوے پری اجر عظیم خدا اشتلا اجر عظیم یو یا آیت کو ملسنگ اسلام سے سورہ انفال 28 آیت اور سورہ تغابن 15 آیت دمین کسل بیمت سورہ تغابن انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم صرف یا ان اللہ عنده اجر عظیم واللہ عنده اجر عظیم فرق صرف یو وندیو مطالع دیوینو اہمیت پو اصل پو دی بحث پو دو ان کی یتی ذمہ داریو چین یتا مسلمون ذمہ داریو تربیت اولاد وردی وقت اولاد چام سے اہمیت یوت پنزر بیت پو دیو دیننگ بیان بین ورہ خدای کسل مطابق اولاد کو سا مطالع امتحان انسو اور مال دولت کو سا امتحان انسو مال دولت خب سے زر لیگنا اشار رگیح مارگیوخ تاک مال دولت من زر اشار لیگنا تومتو چاہ زر بنا بعض دفعہ انسان لا مال دولت کو گوا نکو صحیح کری ایمانی نکو گرت ہے مال دولت کو گوا نکو جو چاہ زر بنا خدای کسانیت پین ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض نام سا میون اللہ مال دولت چی اسکت چکنارے نکو سی بغاوت بین کو گورگل بین غطان دنیا ایک اتھوت غطان گوپا غطان یاد سالخان کن غطان دوسرے مال دولت چی گوانا سام چکنام تانی کھولے یوسف کو انا شریک ہے ابتدائی کا سید پن پا منگا چی کو پیغمبر فیق پہ صحابی ہمیشہ مسجد اینو پیغمبر گب دا دوسرے کول زفیق بندوک پنسو خوش ارگو یوسف ده وقلا پیغمبر فیق اللہ کو سی بار بار التجا بس یا رسول اللہ یا جو عمل یہاں سی مال دولت چی شاید بزر دعا بزر کسال بیون لے سعلبہ زرد سکوی میتا کو سعلبہ انصاری کیالا یو ٹھیکن یا مال میں پی یعنی خدا سے یا شخص پی حالت کو یو کیالا کری پر یو لحموین دمانے کو سی جیسے یا رسول اللہ تنگا شارگو مال دولت چیسو ننگا فکرونی کا خرج بیک نا حج و زیارت چی بیک ناسی غریب غربال استک خودتا میں دوس پیغمبر تھا کو کسال میں کھانا کھری دوسرے یا حالت کو ٹھیک کن کھانا یو کھری فرید لحموین بہترین زمن کو گاست کو پیغمبر تھا کولا ایشان تاکید کرے پیغمبر تھا کو سی درہم اسمیت نو نے کیا یا ریولو فیڈ لین خصوص سے دیوی ریولو فیڈ لین تب سامت پیغمبر تھا اللہ تھا کولا شجدہ سو پی دو ہفتین والزینو دو پھل و شروع سو ریولو فون پھل ده حساب کو پھل ترکو ایشان سو سنا یون سن ترکو ده گمگوی صفینو ماتون یا نور کن یون کیتے کرندوک بین ده نکو نیسی رسی صفیتون کله کله اخسومی رسی کله از گوچان لا ده کنکو محجیتن کوانتون مسا ده وقلا آیت نازل سون قرآن مجید انو و آتو زکاة من زر آیت کو نازل گوانا پیغمبر فی اقوسی
Salabi de wa mengangis zakat khomata. Yoksa tris lekho gas olsa de ya la pata me jukona duse yotse koy de riu lufuso olsa duse groeno do kola sambal magwa awathala ya khlasika kosi de riu lufu kitayo. من نمن کوی دوا دنیای کو چیز الله ریولو فوگاس دوا خلا زکات کو متا زکات کو چام زیت پینځه ونه زکات کو ریولو فیکا نشونیس متی دوا ریولو فو سوناره دوینه چیک زکات پی ریولو فو نشونیس کا ریو چیک یا لکو رواق چیک زکات پی دو سه شرط بوزه ونه شرط کو پورا لکور پروگراما ریلا سوا نانو بسخ سيد بيشتوها فوما ميزا دو شرائط بي ونريلا تشين دوكسه اگر منگا چی دوا رواق نشونیس یا لواق نشونیس سوناره نه دوینا چیک واجب با کوئی دوا پیغمبر فیا پوسی می کیو متا من کو زسیا پیغمبرون یا دوباره ما شارگو بیا چلنا یام خوام دوخسه که و چله زره کوسی دوسه که تاسون ما جوتو پیغمبر نکړه به کومامینس من دارنا رواق نشونی سی کده چیک من ځام څه بعد چیک چال څه زونارنا ني سوب جمين مخشپا کوری پیغلا کا 1600 پین یا جو کو چیک چال څه نه افسوم منته زر مخشپا سماتی حسابي کوله یا چیک مين ما مفت چیک په مين ما مفت بنا کو دوباره پیغمبر شیدلته میمونتون چی سونزه ونه کوزی دین زره جوزس له دی خدای حکومت پین زکات کو مين زره خدا سی کسل بیوسیت پین دیوما پیغمبر من سون کتان کوی دا بیا دوباره سون سے کوی کنه زکات کو زونه کوزی یا یوزه ونه د وخت له مزمت ان قرآنی آیت نازل سون کی کو کافر سو سے پدی دنیا کنرگا کفر حالت یعنی اسلامی کو مخټ دیونه څوک چې کینه تعالی سره چې پته تعالی اگر مال دولت چې څامړو خطانو دیو پرې نه چینځه ونه مؤمن لا یا خدا سي جفه یا حالت بوینو یو خدا لا دعا به خدا له شکر چې به من بي توب نس شکر ماتوب نس شکر چې به دوک پرې دیو مؤمنی علامت دیو مؤمنی کا فرضی لہذا مال دولت میں زره تهمت بار بار زره متا لوگ اب گیا مالدار کن بدونک بهش لگوین لو لوگ आपकी दोनों शारगों बहश लफज़ लो वना दुनिया एक अगर माता चामे जरा आखिर लसा चामे तुम्हें वनाज़े वना दिगा अमल अच्छी बिहार गोसे दिगा अमल शुक्र बिहार गोसे तमें माता अच्छी में जरे अगर चीज़ दे वयो शिकायत में कौन नारे ना दुनिया को थवा में ना आखिरत को थवा में लिहाजा मैं दो चीज़ थोप नारे ना खुदा या ना शुक्र चिपता अगर यो माता लस्केत नारे ना माती सा ईमान दुनिया या ऐसा भी हो गया de wajah si zewana diga ama insani fari chain zewana imtihanin wana aulad pochi wase imtihanin zewana aulad pe agar mata sahi tarbiyat chi mabes na rena yo dard sari nya aulad sahi aulad chi masona agar lahmo aulad chi sona rena ko hameshi fari ko lahmo chi ke ya wo fari menga chi sazas de aulad po sam che ko chizar Allah chhadu chi insu ko zinda dugna rena ko ma dard sari no ya yo se yo na چیزر الله زاد چوی تیار به ما در دستان اینو بخواد تا کوشین آره نما دنبینو پایه زروانا امام زین العابدین فیاقو کسال بیموده کن غلط زرد بیود لحمومین اونا زروانا اولاد لیگن لحمو چیز چکین امام کسال بیمود امام یعنی اولاد ایشن لحمو چیز چکین چی لحمو چیز چکین زروانا کسال بیمود اگر کو زنده خط ناره نا کو همیشه آتامه بھری دعا بندوک بین کو درول کور باید پی دعا چیین زنده دعایی الحمدلله دوستان اتان گاماسی نیمالا دفعه چام اتا مولا دعا به دیوی ثواب پاک تو بیم کون لسان اتان لسان ونا امام کسال میو له اولاد لحمو چی چازه ونا کو زنده خنداره نه کو اتان مولا دعا به دو پین تا اگر خوشی نه از که قیامت جعل اتان مولا کوسی شفاعت به بلویس شیس پایت پی اتان مولا از که قیامت لا یا بلویس کن حتی سقط سو پایت پی بلویس کن اس از که اتان مولا شفاعت بلو دو چازه ونا یعنی سامان پیغمبر فیق پی کسالیو جبرائیل امین لا حکم گلو قیام الله ده بلویس کن گاما بهش لکر زره دو حکم بیانا ده بلویس کن مؤمن کن ده بلویس کن گاما سی موسیقى قطع چده کونی زرت بهش تین دون زره ونا کونی زرت غیات آمو کیو سمت پقوامن ده بلویس کنی دو زره کن مدلو
دبغلا خدای سامزات و جبرائیل امین لترت دیون کونی چیز رد کونی مطالبات چین چامد زبان خدایا یری سامزات ولا استغفر کو چامد زربو کونی زرت کتی اتا امون کهنا کون جنتی نگود من نمه زبان دبغلا خدا سی کسل جمله کونی وجاسی کونی شفاعت یعنی ده بلویس کنی شفاعت کو متعالی قبول گلو قبول بسه ده اتنا امو یمبو کی دمت بده بلویس کن بهش دیرو گامه ون دیو چین دیو متعالی اولاتی دیو فایده ای اولاتی دیو فایده ای یا فری اولاد لا تربیت پسون آره دیو متی دنیا آخرت دیو متی سرمایه ای ون ده مخلق اصل جو تعدی امام محمد باقر علیه الصلاة والسلام کا پوسی کہ گا انسان چی فری کوئی اولاد چی یا کوئی شکل صورت نو بھیت پہ اولاد چی کوئی اخلاق نہ کوئی کردار کوئی او بھیت پہ اولاد چی تھونا دے اتنا امو سودے چنی دو چاز ہے ونا دنیا کا خوان کوئی وارث چی گوانا دنیا کا آئندہ او بھیت پہ دے زندگی نو کوئی میتھوپ لنکھان چی گوانا دیو کوئی فری چین دیو کوئی فری چوغو مبارک چیز چکین دیو کوئی فری لیگنا رنمو چھے ونا ديومي كسال جمعتا ونا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم ونا قرآن ما ساتشيك لكسال جمعت لين إيمان كيوم فيت في ميسون من تخنا كتي كسترين كن نينا يا أولاد كن نينا كيك كتي باري دشمني زرك دي آيات ببينو دو چاين زي ونا دو دوا فريزير بنسو پیغمبر في حق دي دنيا كما بوسون سي پیغمبر في حق پیش دلا تمام اسلام قبول بیاگوانه ده اولاد کو نسی کو زغ پنسو لمز غ پنسو مسون زره ونه ده وقت لومی یا اوپری یعنی اولاد کو اگر مطعم سی صحیح تربیت چی ما بین کو متی فری دشمنین اور اگر یونی صحیح تربیت چی سونا متی فری یو چغو نعمتین خدا ان شاء الله متنگا عمل سوسه اولاد کو صحیح تربیت بیان کی توفیق شه بس یا الله والسلام علیکم ورحمت الله